Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Pangulo sa Cebu City Agriculture Department gireklamo sa konsehal nga way nahimo sa problema sa tubig sa mga mag-uuma. Gipanawagan nga pakanaugo na sa katungdanan. Mga mulupyo sa isla sa Olango nang inahanglan og supply sa tubig resulta sa kainit sa panahon. Samtang dakbayan sa Sugbo, may pasalig nga aduna ray igong supply sa tubig. Kampanya sa pagbakuna batok pertussis gingusgan sa syudad sa Mandawi. Pagkaikya sa usa ka person under police custody sa Tudela Municipal Police Station, susihon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sari 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Konsyal Pastor John Alcover miauhag sa Pangulo sa Cebu City Agriculture Department sa pagkanaog sa katungdanan aron kini mahulipan. Matod sa konsehal nga way nahimo sa problema sa tubig sa mga mag-uuma sa kabukiran sa syudad taliwa sa nasinati karon nga kainit sa panahon. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa May Uy. Gisugyot karon ni Cebu City Councilor Pastor John Alcover nga ilisan og pakanaugon sa pwesto si Cebu City Agriculture Head Engineer Joey Baclayon sa pagdumala sa City Agriculture Department. Kinuman sa palpak nga pagdumala sa CAD, ilabi na sa paghatag og igo nga suporta ngadto sa mga mag-uuma subay sa nasinating kahuwawa tungod sa El Nino. Pasabot pa na Alcover nga wala siya makauyon o wala siya makontento sa pagpasabot ni Baclayon na ato sa executive session kagahapon sa buntag kalabot sa short o long-term solution sa gatubang nga grabing kahuwaw sa Sugbo. Kaing revealing situation nga ko nakaingon nga palpak ang City Agriculture Department sa pagpangalagad sa katawan mao ang wa magamit ang kinatibukang budget alang sa mga mag-uma sa mga tuig. Sa atong natuki, atol sa executive session, gilingog-lingogan ra ang mga request sa mga mag-uma. Kaya ilaon ta kining gamiton karon sa El Nino. Gidugang niya nga doon request ang mga nagkalain-laing grupo nga mga mag-uuma sa bukid sa syudad agig pagpangandam sa El Nino ni atong milabay pa nga tuig. Apan hangtod karon wala pa kini mahatag sa mga mag-uuma lakip na ang gisaad nga water system, traktor ug uban pa. Hinungdan nga tungod ni ini giingon nagpabaya si Baclayon ngadto sa mga mag-uuma sa syudad ug buot niya kini nga pakanaugon ug hangyuon sa Cebu City Mayor Michael Rama sa pagpahulip kang Baclayon sa pagdumala sa CAD. This is the main reason, Mr. Chair, that I would like to give a friendly advice to Mr. Joselito Baclayon to step down as head of CAD to save the fate of farmers and the leadership of Mayor Mike Rama in this time of drought. Si Alcover kinsa mao'y chairman sa Committee on Agriculture sa Konseho na dismaya og nahiubos sa pagdumala ni Baclayon sa CAD lakip na ni ini ang walay suporta og pagpasirado sa People's Farm diha sa South Road Properties. Walay naitabo nga limpyo ni Mr. Baclayon ang lugar. Kaya paglimpyo ang lugar, paglubong ang trigo, ang opisina sa SRP ang among gihangyo nga makatabang Cebu Marquez o ang akong opisina mao'y naka hinahinay og sulbad niya ng problema
apan si Mr. Baclayon wa gid klaro sa iyang pagtabang na mo. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Chairman sa Committee on Environment sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo miauhag sa DepEd nga ibalik na sa naandan nga June to March nga school calendar sa sunod tuig. Kini tungod sa nasinating kainit sa panahon da sa El Nino. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Sherisa Mioy. Subay sa sunod-sunod nga pagkansela sa face-to-face classes sa mga tunghaan sa kalungsuran ug syudad, lukop nasod dala sa grabing kainit nga nasinati karon na tungod sa El Nino, minaso og resolusyon si Konsehal Joel Garganera, ang chairman sa Committee on Environment, ug nanawagan sa Department of Education sa pagpadali nga mabalik sa June na ngadto sa Marso ang school year nga mao'y naandan kaniadto pa gikan sa kasamtang pandan na sa August ngadto sa May. Kini tungod kay nabutang sa risgo ang mga kabataan nga nagtunga sa mga pampublikong tungaan, ilabi na sa ilang panglawas dala sa grabing kainit sa panahon. We request the DepEd to revert the previous academic calendar from June to March as soon as possible. During this time, extreme heat is being experienced in the city, and these natural disasters disrupt classes and cause significant learning. Pasabot niya nga bisan pa man nga adunay advisory gikan sa DepEd nga posibleng nga ibalik ang naandan nga school year apan sa 2026 pa kini. Ug dili na makapaabot pa ang karisgo sa panglawas sa mga bata panahon na sa El Nino. Hinungdan nga gikinahanglan ang dali nga pag-aksyon ug pagsulbad sa maong natural disaster nga nasinati karon lukop nasod. I am well aware that DepEd has issued policies to revert to the previous academic calendar year, but karon pang 2026 to 27. But I respectfully submit that it may be too late. Our situation today must serve as a learning experience that we must take into consideration. Hangtod karon ang dakbayan sa Sugbo ug Lapu-Lapu na lang ang wala pa pagdeklarar sa pagsuspenso sa klase apan una nang gihibalo ni Cebu City Mayor Michael Rama nga gihatagan niya og katuod ang school principal sa pagdesisyon sa pagkanselar sa klase. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Nasinati na sa mga barangay sa isla sa Olango sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang pagnihit sa tubig nga epekto sa El Nino phenomenon. Sa miaging simana, ang mga mulupyo sa barangay Kauhagan ni biyahe paingon sa Marigondon Wharf da ang mga containers aron lang makakuha og tubig. Kini gisugdan kung gisundan sa taga-barangay Panganan aron gihapon makakuha og tubig. Matod sa Pangulo sa City Disaster Risk Reduction and Management nga si Najil Banyasya, nga dili pa panahon kaayo nga apektado ang dakbayan tungod kay aduna pay pundo ug makasupply ra og tubig sa mga barangay didto sa isla. Ang among expectation is musamot din siya towards the end of April, no? Pero doon na may kuan sa pag-asa statement nga ma-shorten ang El Nino. Nevertheless, we are prepared. No, we are expecting makadeliver og additional 4 water tankers. Gibana-banang heat index dinhi sa Sugbo posibleng moabot hangtod 47 degrees Celsius karong Mayo suma sa pag-asa. Natagamtaman gayud sa pipila ka mga Sugboanon ang makaluya nga kainit sa panahon. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Nasinati sa mga Sugboanon ang naglagiting nga kainit sa panahon karong nagpadayon ng epekto sa huwaw nga dala sa El Nino phenomenon. Sama na lang ning usa ka motorcycle driver diin panahon sa udto mamahuway una siya sa pagpamasahero sa dalan. Matudya nga dili gayud niya irisgo ang panglawas bisan pa manog adunay igong proteksyon sa lawas maong mupasilong siya sa landong kung mahimo. Madadara man sa lawas. So sa imo mga diskarte aron di ka magluya sa grabing kainit, sir? Tubig ra, tubig. Samtang wala gikumpiyansahan ning tindera og isda ang grabing kainit sa panahon sa gawas. Ilabi na nga adunay si gihambing balatian nga high blood pressure diin adunay mga panahong malipong siya panahon sa udtong tutok. Initog mayo kay payag puti magamay sa mong balay baya. Gamay kayo niya ang atop-atop na mo kanang gibutang-butangan rag mga karton ba. May paysa doy.
Ang init kay sa gabi, init ngay, buong ngay mi. Susama usab ang gibati ning laing tindera kung diin dili paigo ang gikusgon sa ceiling fan sa sulod sa ilhang lawak. Aron magpabiling presko ang panglawas, muinom siya og daghang tubig. Grabe, malipong jud bisag mudok ko ra ka. Malipong tus kainit niya ang mong mata ka nang si tawag na sakit na ipiyong. Matod sa pagbana-bana gikan sa Pag-asa Visayas, moabot hangtod sa 38 degrees Celsius ang heat index kung gibating kainit sa panahon dinhi sa Sugbo. Apan dili angayang kakumpiyansa ng kainit kay sa ilang pagbana-bana ning buwana, moabot hangtod 45 degrees Celsius ang heat index. Samtang karong Mayo, mosaka pa kini hangtod sa 45 degrees Celsius ang gibating kainit diin itipon ang temperatura sa gawas ug ang kahungaw kon relative humidity gikan sa hangin. Sa maong level, ana na kini sa danger level kung diin matagamtaman sa tao ang heat cramps ug exhaustion ug adunay risgo alang sa heat stroke. Maumipay-mangno ang Pag-asa Visayas nga delikado sa panglawas ang padayong exposure sa init nga panahon. April up to 45, so and May is 44 to 47, that is danger level, so delikado kini ilabi na if natay heavy activities directly sa init o sa gawas, directly exposed ka sa adlaw. Awag karon sa Pag-asa Visayas ug sa Department of Health 7 nga likayan una ang mga kalihukan sa gawas aron kalikayan ang managlayong balatian sa lawas nga dala sa kainit sa panahon. Kinahanglang mogamit og mga protective gears sama lang sa kalo ug payong ug labaw sa tanan, moinom og daghang tubig aron dili ma-dehydrate. Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandawi mohimo og adjustment sa distribution sa ayuda sa senior citizen tungod sa grabing kainit. Samtang gipangapod-apod na ang cash assistance sa person with disability. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nadawat na kaganinang buntag ang first tranche sa cash assistance sa persons with disabilities sa syudad sa Mandawi. Ang ceremonial distribution gipahigayon sa Mandawi City Sports Complex, din ang uban gipahigayon sa barangay. First tranche, ang atong mga PWD will receive 3,000. Yes, and then on November, another 3,000. In total, they will receive 6,000 per annum. Sunod nga ipanghatag ang unang hugna usab sa ayuda sa senior citizens. Sa schedule nga gipagawa sa Office of the Senior Citizens Affairs, magsugod ang distribution Abril 16 hangtod 24. Kini ipahigayon unta sa mga gym sa barangay apan giingon nga init o galimuot ngadto, labi na karon sa panahon og sa gidaghanon sa seniors. Tungod ni ini ang Mandawi ni plano nga ang distribution ipahigayon na sa sports complex. Amo alas ang gi-arrange nga makuan nga ari na lang gyud sa sports complex. But considering nga diri hamugaway, air condition, unya kanang naatay kanang medical team, duol sad sa ato ang DRR, duol sad sa ato ang City Hospital, sa City Health, naaday medical backup, na police backup. Siguro usab nga motanyag og coaster van alang kasakyan sa mga senior citizens padung sa sports complex. Ang senior citizen adunay tinuig nga assistance nga 8,000 pesos diin gitunga sa duha ka hugna. Ana sa 28,000 ang rehistradong senior citizen sa Mandawi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Syudad sa Mandawi ni patuman og blended nga learning nga kombinasyon sa partial nga face-to-face nga classes ug modular distance learning tungod sa grabing kainit sa panahon. Sa Executive Order number 18 nga gi-issue ni Mayor Jonas Cortez, ipatuman kini gikan karong adlaw hangtod na sa Abril 30 alang sa kindergarten ngadto na sa senior high school. Ang mga estudyante nga tungaon sa Seat A ug Seat B. Ang Seat A moattend sa face-to-face nga classes matag Lunes ug sa Miyerkules gikan sa alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 11 sa udto. Samtang mag-modular sila matag Martes ug Huwebes. Bali usab alang sa Seat B samtang ang mga bata nga aduna kalisud sa klase gikinahanglang moattend og klase sa Biyernes. Mahimo usab nga mopatuman ang mga private school niini depende sa ilang school administrator. Panglawas sa mga musalmot sa Suri-Suri Sugbo sa isla sa Camotes karong Mayo, gisiguro sa Kapitolyo. Taliwa kini sa nasinating grabing kainit sa panahon sa lalawigan. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Usa sa mga giatagan og pagtagad sa Cebu Provincial Government
mao ang luwas nga pagbiyahe sa mga delegado atol na sa Suri-Suri Sugbo sa Camotes Island karong Mayo. Maong gilikayan mismo sa mga opisyal ang mga nisalmot nga matakboyan sa heat stroke nga dala sa grabing kainit sa panahon. Gibutyag ni Bokal Red Duterte, chairman sa Committee on Tourism sa Junta Provincial, nga pipila sa mga laka nga gibuhat mao ang pagsiguro nga hapsay ang venue. Gilikayan nila nga ma-expose sa grabing kainit sa adlaw ang dili mo menos sa 700 ka mga bisita nga nibayad aron makasalmot sa mga Premier Tourism Program. Daanang mipaymangno ang pagasa Visayas nga posibleng mulapas pa sa 40 degrees sentigrado ang gibating kainit sa panahon kon heat index tungod sa El Nino phenomenon. We're considering venues na kanang dili open spaces ba na para makapasilong o niya medyo naihangin ang airflow bitaw sa sud sa venue. Hinuon hayahay gyapon ang biyahe sa mga bisita paingon sa matag lungsod sa Camotes Island tungod kay aircon buses man ang gikuha. Labaw sa tanan, gisigurong hydrated kanunay ang mga delegado pinagi sa paghatag og ilim ng tubig. Sa pagkakaron, ana sa 60% ang pagpangandam alang sa Suri-Suri Sugbo and Chanting Camotes. Ang ilang yatagan ng pagtagad karon mao ang detalye sa matag pasundayag ug pagpaambit gikan sa upat ka mga lungsod sa Camotes Island. Example lang ang plato, ultimo ang plato, ang table napkin, ang kutsara tinidor, or something special gid ba? So kanaan lang mga ginagmay ni kaayo. May tabo ang Suri-Suri Sugbo and Chanting Camotes karong Mayo 11 ug 12 adlaw kana nga Sabado ug Domingo. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, pagkampanya sa pagbakuna batok pertussis giingusgan sa syudad sa Mandawi. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal Capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Isang malaking karangalan po ang makaharap ang isa sa pinakamatapang, the most bemedaled soldier. Do you know why you are still alive? Meron pa siguro tayong mission. Pag binabalikan niyo po ang iyong military career, ano po yung toughest battle? Then and now, takot kayo mamatay. Handa ako. Manong Ariel, kayo po ang the push-up man. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So
Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong mga balita, kampanya sa pagbakuna batok sa pertussis hingusgan sa dakbayan sa Mandawi. Ginikanan giawhag nga magpabakuna sa ilang mga anak aron protektado gikan sa mga infeksyon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Hingusgan sa syudad sa Mandawi ang pagbakuna sa mga bata batok sa sakit nga pertussis. Matod ni Mayor Jonas Cortez nga kasamtangang nagpahigayon og catch-up vaccination ang City Health Office alang sa mga wala nagpabakuna og pentavalent vaccine. Atong gi-deploy ang atong kuan on top sa barangay health centers, atong mobile clinic nga kuan. Niadtong Lunes, 5 ka mga kaso sa pertussis ang natala sa Mandawi. Dinduhan niini ang namatay nga mga puros masuso. Gipasabot nga sagad maapektuhan sa pertussis ang mga bata. Maong giawhag ang mga ginikanan nga ipabakuna ang ilang mga anak aron maprotektahan sa impeksyon. Expect na protected yun sila. So, but the protection doesn't mean nga dili sila maigo. Maigo gihapon sila but dili they will not go down with the illness. Ang mapait lang karon is kanang katong mga unvaccinated, katong mga 1-month-old, sila ang prone yun nga they will suffer the mortality. Awhag sa doktora ang kanunay nga paglimpyo og paggamit og face mask. Ang pertussis na ilan usab nga whooping cough dali nga mokaylap gikan sa laing tawo pinaagi sa droplet sa pag-ubo o pagbahing. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Bangkal Elementary School nag-una na og modular distance learning sa wala pa masuspenso ang face-to-face classes tungod sa sitwasyon sa eskwelahan. Apan matod sa DepEd nga hapit na kini mabalikan og kuryente. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Bisan sa wala pa maimplementar ang modular distance learning sa mga tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa kainit sa panahon, apan ang Bangkal Elementary School nag-una nang nibuhat niini. Kini tungod sa ilang kahimtang nga sobra na usa ka buwan nga wala pa gihapon sila mabaliki og kuryente human kini ni overheat ang ilang meter. Matod ni Dr. Ronald Ferrer, ang Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd Lapu-Lapu Division, nga tungod sa kahimtang sa maong tunghaan usa sa ilang lakang nga gibuhat mao ang pagpahigayon og modular learning. The school implemented the scheduling lang for the classes like as agreed and instructed in the morning kay bugnaw pang panahon. So they have the classes in school, but in the afternoon, kay init na kaysanan. So the teachers were instructed to have the modular. Apan dugang ni Dr. Ferrer nga dunay kasiguraduhan nga karon o sa sunod semana mabalik na ang kuryente sa eskwelahan. Kasamtangan pang giayo ang main panel board sa tunghaan ug kumahuman kini posible ng inspeksyonon sa MECO. Ang pagpaayo sa main panel board ug pag-rewiring sa pipila ka bahin sa tunghaan gipondohan sa PTA ug mo'y kasamtangang lakang nga ilang gibuhat. Tungod kay nakita sa DepEd nga mao kini ang pinakadaling solusyon sa maong problema. So gi-take na ng mga option because if we will go to a bigger project nga rewiring it completely, that will entail many months pa. So this is the immediate and probably the practical. Nahinumduman nga nanginahanglan og kapin 2 milyones nga pundo ang eskwelahan aron mapulihan na ang kasamtangang wires ug mga dagko. Apan gibutyag ni Dr. Ferrer nga nanginahanglan kini og taas nga panahon ug dili pa kini posible karon tungod kay nagapaspas sa mga aktibidad ang mga tinun-an, ilabi na nga hapit na mahuman ang klase. In the long term tingali tanaw na siya nga that will be a long term solution kay basin niya po mag-overload na po niya problema na po ta. Pero we are catching this because nearing na po ang school end like end of May. So we still have to catch up with a lot of activities nga dapat in school siya. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Gisaulog sa dakbayan sa Lapu-Lapu, pinagi sa City Health Office ang Barangay Health Workers Day 2024 karong adlaw nga may tema nga bayani sa kalusugan. Personal nga gipasalamatan ni Dr. Agnes Cecil Realiza
ang 372 ka mga BHW gikan sa nagkadaiyang mga barangay sa syudad. Samtang gipasalamatan usab ni Mayor Junard Ahong Chan ang mga BHW sa ilang serbisyo, ilabi na nga sila nahimo nga frontliners niadtong COVID-19 pandemic. Ang pagdeklarar sa BHWD nakalatid sa Senate Act No. 448 isip paghatag og pasidungog sa ilang dakong papel sa komunidad niadtong nag-atubang ang nasod sa pandemya. Ipaigayon sugod karong Abril 14 ang simulation sa Cebu Provincial Government alang sa itukod nga rotonda sa UN Avenue Dakbayan sa Mandawi. Susiho nila aron masuta nga epektibo ba kini isip sulbad sa nagkabugat nga trapiko sa intersection tali sa UN Avenue ug Plaridel Street. Kini ang nasabutan nilang Gobernador Gwendolyn Garcia, kuyog ang ubang mga stakeholders og DPWH-7. Ipaubos sa pagbansay-bansay ang mga traffic enforcers sa Mandawi City bahin sa operasyon sa itukod nga rotonda. Samtang hawanan sa DPWH-7 ang lugar diin itukod ang rotonda, diin maapektuhan ang pipila ka mga establishmento. Gideklarar sa Korte Suprema nga epektibo gihapon ang amnestiya nga gihatag ngadto ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV. Nahukman sa Associate Justice Maria Filomena Singh nga unconstitutional ang pagbasura sa amnesty ngadto sa kanhi opisyal. Mahinumduman nga miisyu og Proclamation No. 527 si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga nagbasura sa amnesty ni Trillanes o banhawon ang iyang kasong kriminal. Apan nagkanayon ang desisyon sa korte nga nipatigbabaw gyud ang katungod nga gihatag ngadto sa opisyal. Nahatagan og amnesty si Trillanes ni kanhi Presidente Noynoy Aquino niadtong 2011 human sa netabo nga kudita ubos sa liderato ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Mosunod, pagkaikya sa usa ka person under police custody sa Tudela Municipal PNP, susihon. Kanaw guban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Isang malaking karangalan po ang makaharap ang isa sa pinakamatapang, the most bemedaled soldier. Do you know why you are still alive? Meron pa siguro tayong mission. Pag binabalikan niyo po ang iyong military career, ano po yung toughest battle? Then and now, takot kayo mamatay. Handa ako. Manong Ariel, kayo po ang the push-up man.
bayad sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, PRO7 muhimo og investigasyon sa nitabong pag-iskapo sa usa ka person under police custody sa Tudela Municipal Police Station. Nasairan nga mutambong unta sila sa hearing niini sa korte diya sa Dakbayan sa Danao niadtong Martes. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipabo sa investigasyon sa Police Regional Office 7 ng hepe sa Tudela Police Station naman sa iyang personnel nga mao ineskapuhan silang person under police custody kon PUPC sa dihang mutambong na unta kini sa iyang hearing sa Korte sa Dakbayan sa Danao nitong Martes sa buntag. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jared A. Pilares, spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga ang tumong sa investigasyon mao ang pagsusi kon unsa kalapasan nga nahimo sa police personnel nga may nag-escort sa ilang PUPC. Kung mamatud-an sa investigasyon nga saan ang mga pulis mag-atubang kining kasong administratiba. Lagip na ang hepe nini nga si Police Captain Liuville Singson isip command responsibility ug dako ang posibilidad nga marelibuhan kini sa katungdanan. We have obtained initial information regarding how the PUPC was brought to katong paglakaw nila, no? Initially na yung mga nakita nga mga kinahanglang i-consider, no? So we expect that an investigation, a thorough investigation will be conducted and if proven na yung mahatagan og sanctions and possible release. Pasabot si Pilare nga kung ang usa ka PUPC dalhon sa korte aron matubang sa iyang kaso dunay palisiya nga sundon ang usa ka pulis nga mo'y nagbantay niini aron dili mahatagan og kahigayunan nga makaiskapo tungod ni angayan nga susihon sa investigasyon kunon sa gyud ang hinungdan ngano nakasibat ang ilang dinakpan apan sama sa naandan kinahanglan nga ipaagi nila sa due process din nila gakuhaan sa habig ang hepe sa Tudela Police Station lakip na ang pulis nga mo'y gitahasan nga mobantay sa PUPC. But when he is outside naa siya appropriate nga security. Now naman may policy police operational procedure on what to do, how to escort the PUPC to and pro and to the court, no? So mo na reason nga nung na investigation to check if in any step na ay nahimo nga negligence on the part of the police officer escorting the PUPC, and of course if the police commander or supervisor did his job of supervising well this personnel. Kinamduan nga nitong Martes, Abril 2, 2024, naalarma ang Danao City Police Station human makadawat og alarma nga dunay pineriso nga nakaikyas human sila mamahaw sa usa ka kananan sa barangay Poblasyon. Ngayong nananghin ang PUPC nga si Rodel Nodalo, 41 anyos nga taga Sitio Pamatasan, barangay Poblasyon, lungsod San Francisco, Islas Camotes, nga mukuhag toothpick apan karit lang kini nga mikaratel sa pagdagan ug misuod sa kabalayan hangtod nga nawagtang. Milo sa dagman hanto operasyon ng kapulisan sa lalawigan sa Sugbo apan pagka Miyerkules sa kadlawon nadakpan ra nila kini human sila nakigalayon sa kaipon niini. Ngayong nabuhat matud pa sa pag-ikya sa PUPC tungod sa iyang kamingaw sa iyang kapuyo niadtong tungura. Arnold Bustamante, CCTV. Duha ka Koreano nga nalambigit sa pagpanulis sa usa ka subdivision sa Barangay Banilad sa Dakbayan sa Sugbo, pasakaan na og kaso sa Mabolo Police Station.
Mga investigador nakigalayon sa laing ahensya sa gobyerno labot sa background sa duha. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Gikihana sa Mabulo Police Station ang duha ka mga Korea nasyonal nga nalambigit sa pagpanuli sa usa ka Koreana sa sulod sa Maria Luisa Subdivision sa Barangay Banilan sa Dakbayan Sugbo netong Martes sa gabi og nakipinusilay sa mga pulis nga miresponde sa alarma. Mato ni Police Major Romeo Kaakoy Jr. ang hepe sa Mabulo Police Station nga gipaskaan nilang kasong robbery with homicide, frustrated homicide ug direct assault silang Yong Hee Kim 45 anyos ug Jun Hee Kim 49 anyos. Gianda na nila aga mga pinanumpa ang pamahayag sa biktima lagip na sa mga saksi sa krimen ug ubang mga dokumento alang sa pagpasaka sa kaso. Karong after lunch no ato na ning i-file kay napatakaron diri nagpapirma ta sa ilang mga affidavits ug sa mga other documents din after lunch ni ato na ning masubmit sa ato ang prosecutor's office. Di pasabot si Kakoy nga nung robbery with homicide ang ilang gipasaka sa duha sanglit doon na may usang nga namatay bisan pa man nga ilang kining kauban nga si Son Yong Choi 47 anyos nga mo'y namosil sa mga pulis nga miresulta sa pagkaangol sa usa ka police staff sergeant nga sakop sa Regional Intelligence Unit 7. Makigalayo ng Mabulo Police Station sa ubang ahinsya sa gobyerno aron makakuhag dugang background sa mga suspitsado. Nahinami na usab sa Korean Consulate ang duha dungan sa pagbutyag nga mohatag sila sa mga report nga gikinahanglan sa konsulado. Nasagmuyo ang gobyerno sa Korea sa gihimo silang citizen din sa Sugbo ug gipakitag kasubo sa nahitabo sa pulis nga naangol sa insidente. Ang ako nakita nila is medyo na nasagmuyo sila o naluoy po sila sa pulis na to nga nasamdan. Ipakita po sila og simpatiya. Yung nagwahino ni Kakoy nga usalang ka isolated ang maong krimen nga naglambigit sa mga Korea nasyonal. Gingula magbase sa Dakbayan Sugbo aga tulo ka mga Koreano sanglit didto kini namuyo sa kauluhan. Arnold Bustamante, CCTV. Department of Justice mihangop sa pagpagawas og warrant of arrest gikan sa korte batok ni Pastor Apollo Kibuloy. Matod sa ilang kalihim nga si Jesus Crispin Remulla nga milihok na ang hustisya. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nipagawas na ang Davao City Regional Trial Court og warrant of arrest batok ni Pastor Apollo Kibuloy ug laing 5 ka mga tawo. Giserve na kini ngadto sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Apan ang administrator mismo ang nakadawat. Wala mismo sa Prayer Mountain sa Barangay Tamayong, si Kibuloy o wala usab siya sa resort dito sa Samal Island. Nakalatid sa arrest warrant ni Presiding Judge Dante Baguio nga adunay probable cause sa pasangil nga child abuse o sexual abuse ngadto sa controversial nga religious leader. Apan bisan pa man, gihangop sa Department of Justice ang nimong lakang sa Davao RTC Branch 12. Mato ni Secretary Jesus Crispin Remulla nga nilihok na gayud ang hustisya dungan sa pagtahod sa pagkagawas nun sa korte. Dugang pa nga gibuhat sa mga prosecutors ang ilang responsibilidad, monghayan ang korte na lang mo'y mag-igo nining tanan. Giulagway ni Remulla nga bisan og lisod na ang ilang pagpakigbisog sa kasong giatubang sa controversial nga religious leader, magkabot gyapon sa kadugayan ngadto sa mga naapektuhan ang gitinguhang hustisya. Gian Navarro, CCTN News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.